Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV. Teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada, mungkin banyak orang yang sudah melihat video saya, apalagi tentang penayangan film dokumenter Ayatullah Ruhollah Khomeini. Pasti mereka beranggapan bahwa saya adalah seorang Syiah. Tapi walaupun beranggapan seperti itu tidak masalah bagi saya. Kenapa? Karena memang bagi saya pribadi, maupun Syiah maupun Sunnah, itu merupakan adalah umat Islam. Walaupun ada tuduhan-tuduhan terhadap Syiah sesat, menyesatkan, ada juga yang lebih ekstrim lagi adalah kafir. Saudara-saudara, di sini kenapa saya bisa menayangkan film dokumenter tentang Ruhollah Khomeini atau Ayatullah Ruhollah Khomeini ini? Menurut saya bahwa di zaman modern seperti ini, ada orang-orang yang memang sosok atau tokoh yang memang tidak terkenal sama sekali, tiba-tiba terkenal di seluruh dunia, yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini. Dan beliau adalah merevolusi negara Iran menjadi Republik Islam Iran. Kenapa beliau ini bisa mencuat? Karena beliau mempunyai kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang lemah dan miskin. Kemudian melihat ketimpangan dan kesenjangan begitu nampak di negerinya, sehingga dari sejak masa muda Ayatullah Ruhollah Khomeini ini terus memantau situasi dan perkembangan negara Iran, sehingga tercetuslah pergerakan revolusinya tanpa senjata, revolusi tanpa kudeta, revolusi tanpa kekerasan. Bahkan mereka lah yang dikecam, dibunuh, ditembaki. Banyak orang-orang yang mati karena revolusi ini. Tapi walaupun demikian, masyarakat mendukung beliau. Inilah ya kenapa saya mengangkat film dokumenter beliau. Karena saya melihat di situ tidak ada Sunnah, tidak ada Syiah, tidak ada Wahabi dan lain-lain, tapi revolusi kerakyatan Islam, tidak timur, tidak barat. Ya, jadi kerakyatan Islam. Oke teman-teman, sejak episode pertama sampai episode ke-6 kita sudah melihatnya, dan hari ini kita akan melihat episode yang ke-7. Ayo kita mulai. Oke teman-teman, inilah dia, sama-sama kita menyaksikan episode atau part yang ke-7. Selamat menyaksikan. Kondisi semakin buruk. Pengepungan terjadi hampir setiap hari. Para murid beliau ditangkap satu persatu. Hingga akhirnya imam memutuskan meninggalkan Irak untuk selama-lamanya. به آقای دعایی گفتم که شما برای من برید تذکره را بدید و ویزا بگیرید. البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امر، ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را با فلانی طرف بکنید. نه، نمیدیم. رفتیم این دفعه ویزا دادن برای خروج و ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لکن اول بنابرای داشتیم کویت بریم و از کویت که 2-3 روز بمانیم بریم به سوریه. و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه بریم. Imam langsung menuju ke Baghdad untuk memesan tiket menuju Prancis. Hari itu juga rezim Irak mengeluarkan sebuah keputusan untuk tidak menerima kembali Imam Khomeini ke Irak jika ditolak oleh Prancis. Imam dan rombongan memasuki pesawat dan meninggalkan Baghdad pada Oktober 1978 untuk selama-lamanya. Paris, ibu kota Prancis, adalah terminal ketiga Imam dalam perjalanan panjang pengasingan Imam hingga kemenangan revolusinya.
ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم. مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست. کارهایی که میشد که ما اصلا در ذهنمون نمی آمد که این کار مثلا باید بشد میشد و میدیدیم که نتیجه دارد. Imam tinggal di kota Novelusato. Namun pemerintah setempat di saat menemui beliau untuk menyampaikan ucapan selamat datang juga mengatakan kepada imam bahwa imam dilarang untuk berceramah dan melakukan kegiatan politik. Imam menjawab bahwa saya tidak akan ceramah, namun saya harus tetap mengirim pesan-pesan politik ke Iran. البته دولت فرانسه ابتداعا حالا که دور بود یه قدری احتیاط میکرد، لکن بعدش نه، با ما محبت کردند و ما مطالب این را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم و گاهی خبرگزاری های امریکا می آمدن اونجا و ما صحبت میکردیم و به من میگفتن که این در تمام امریکا و این مقداری هم در خارج امریکا پخش میشد. من مسائل ایران را، اون که واقع بود در ایران و مسائلی که بر ملت میگذاشت اونجا گفتیم و گوش‌های مختلفی که از دوستان جوانان ایران در خارج بودند از همه اطراف هر روز تقریبا دسته‌هایی می‌آمدند. Menjelang sehari sebelum Hari Raya Natal, Imam menyuruh putranya Sayyid Ahmad untuk menyiapkan bunga dan kue dan dibagi-bagikan sebagai hadiah kepada para tetangga sekitar rumahnya. Esok harinya di saat berita itu tersebar, para wartawan datang memenuhi rumah Imam di Paris. Dan setiap hari tidak kurang dari 5 wawancara pers dalam dan luar negeri mewawancarai beliau. Dengan demikian, Imam dan revolusinya dengan cepat dikenal oleh masyarakat dunia. Pada saat yang sama, semakin mudah bagi Imam untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada rakyat melalui kaset-kaset rekaman beliau, sehingga tergeraklah masyarakat Iran untuk terus melakukan perlawanan dan turun ke jalan-jalan Tehran. من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که غاصب است و شاه بفهمد مسائل را و آشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی‌های زیادی Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai menyaksikan part yang ke-7 tentang film dokumenter perjalanan sejarah perjuangan revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini di Republik Islam Iran. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan part yang ke-8 nantinya, dan mohon dukungan channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.